La cause palestinienne, le Qadiyya al-Falastiniya, une question qui nous tient à cœur, une question qui nous passionne, qui divise, qui réunit, qui pose des questions. Le Maroc a tranché. Il souhaite normaliser ses relations avec Israël. Bien sûr que c'est une question qui a fait le tour du monde. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du Maroc, l'un des pays arabes les plus importants, et c'est surtout un pays qui a beaucoup œuvré pour la paix. Et aujourd'hui, c'est un processus qui est entamé. Est-ce que la décision a été sage? Est-ce qu'elle est couronnée de folie? Est-ce que cette situation va apporter aux Palestiniens une solution? Beaucoup de questions auxquelles on peut répondre, eh bien, tout simplement en les posant sans émotion. السؤال هو واش أول مرة دولة عربية كتطبع مع إسرائيل؟ الجواب هو لا. لا، لأن في 81 المصريين طبعوه مع إسرائيليين. أنور السادات سنى اتفاقية السلام. في 95 الرئيس الفلسطيني براسو طبع مع إسرائيل. وسنى اتفاقية السلام مع شيمون بيريز. فالملك الأردن تهو سنى مع الفلسطينيين مع الإسرائيليين اتفاق السلام. فكاين مجموعه من التطبيعات اللي كانوا قبل كانوا غير شويه يعني ناقصين في الحده ديالهم موديري الا بغينا نقولوا، ولكن اليوم المغرب كيطبع حتى هو مع الاسرائيليين. كاينت واحد الحمله اعلاميه كبيره لانه فعلا المغرب ماشي دوله سهله، المغرب دوله عربيه قويه ودوله عندها كلمه ديالها في المنطقه. داكشي علاش الامور خدات واحد النسبه كبيره من الشعبيه، ومن الاحسن فغير باش ما نغلطوش، راه ماشي اول مره المغرب اللي غيطبع مع اسرائيل، راه مجموعه ديال الدول طبعات، والتطبيع عنده هدف. الهدف ديال التطبيع هو انه نناقش مع الخصم ديالي ولا العدو ديالي، لان غنقدر نجلس معاه في الطبله ونتكلم معاه ونناقش ونلقى حل لهذه الحرب اللي كتدوم 72 سنه. باش الانسان عرف راه الفلسطينيين خارج بلادهم اكثر من 72 سنه، فإلا بغى الانسان يوصلهم ل 100 عام ربما، ولكن راه القضيه قضيه صعيبه وقضيه كتطلب انه الجهود تضافر باش الفلسطينيين والاسرائيليين وبعض الدول العربيه يوجدوا حل القضيه الفلسطينيه بجوج ديال الدول، دوله اسرائيليه ودوله فلسطينيه. Quelles sont les données aujourd'hui? Les données, c'est un territoire palestinien complètement morcelé. Il faut comprendre qu'il y a la bande de Gaza qui est isolée et vous avez la Cisjordanie. Et entre eux, il y a Israël qui coupe les deux. C'est-à-dire qu'un Gazaoui, pour qu'il puisse aller en Cisjordanie, il faut qu'il traverse la frontière avec un passeport. Donc c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, les fantasmes sur l'État palestinien devraient s'arrêter. Il faut réfléchir concrètement en 2020, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Parce que les Palestiniens ont déjà perdu beaucoup de territoire. Et ensuite, la Cisjordanie compte également des colonies. Les Israéliens continuent les colonies, légales et illégales. Peut-être qu'avec une normalisation, avec un plan de paix, avec une discussion, avec une confiance qu'ils pourraient avoir dans les pays arabes et moins de crainte dans la région, peut-être qu'avec tout ça, on pourrait avoir éventuellement un plan de paix qui pourrait arrêter les colonies et peut-être négocier éventuellement avec les Palestiniens un plan de paix, une carte digne et une existence avec deux États indépendants. Donc c'est nécessaire de réfléchir à la normalisation, d'autant que, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, beaucoup de pays avaient osé tenter la normalisation et je me souviens aussi de Feu Hassan II qui avait invité Shimon Peres à Rabat en 86. Et ils avaient discuté, c'est ce qui avait préparé le plan de paix de 95. Donc si vous continuez à refuser de voir votre ennemi, de discuter avec lui, de matérialiser votre échange, vous allez tout simplement à votre perte. Et aujourd'hui, les Palestiniens voient leur territoire diminuer et ils vont quelque part aussi à leur perte. فيما لا شك فيه القضيه الفلسطينيه في قلوبنا باش نتفاهموا، ماشي حيت كنطبع راه غادي ننسى القضيه الفلسطينيه، والمغرب راه اكد انه ما غيتخلاش على القضيه الفلسطينيه. حنا كمغاربه درنا هذا مظاهرات، مشينا الوقفات احتجاجيه، كنهزوا فلسطين في قلبنا، كنتكلموا فلسطين، كنشاركوا في ماديا الا كنا فين نقدروا نشاركوا باش نعاونوا الفلسطينيين. المغرب كيرسل طائرات للفلسطينيين.
في وقت الحرب ولا هذا، فاحنا كاملين لا نقاش في ذلك. بلا ما نحلوا هذا الباب، الفلسطينيين راهم في القلب والقضيه في القلب. وانا كنفكر بان الى تمكننا تطبيع سلمي وايجابي، راه غادي يكون نتيجه للفلسطينيين. هذا تبغي الفلسطينيين، ماشي تبقى كتغني فلسطين في الصالون ديالك وتقول فلسطين فلسطين، وغادي ندد الاسرائيليين وغادي ما نعترفش بالاسرائيليين وغنبقى في الصالون ديالي. راه الناس راه كتموت، الناس راه كتموت بالعطش وبالجوع، وكاين شي 8000 سجين فلسطيني اللي ما شافش ولده ما شافوش ولادهم، ربما يقدروا يطلقوهم. فإذا خصو يفكر ماشي انه في المغرب، يفكر كانه في فلسطين، في ظروف ديال غزه وظروف ديال ما كاينش وظروف ديال قاسيه جدا. وغزه المنطقه اللي في العالم اكثر كثافه السكان، يعني امور صعيبه. ولكن حنا بالقلب ديالنا وبالحنان ديالنا كنفكروا بان الفلسطينيين راهم بعاد وخصنا ندافعوا عليهم، وكنفكروا بالراحه اللي عندنا. راه ماشي هكا كتفكر القضيه صعيبه. ولكن كنبغيو الفلسطينيين خاصنا نفهموا اننا خاصنا نتكلموا مع الاسرائيليين، لان الحرب وهذا حتى شنو خاصنا نستوعبوا. الحرب راه بدات في 48، حنا في 2020. انهزام تام. الى شفنا الخريطه انهزام تام. الانسان ما خصوش يبقى يحلم، خصو يشوف الواقع. الحركه الاسلاميه المقاومه حماس لها حدود، حزب الله ما تيعاونهمش دائما، لها حدود. الاسرائيليين متجندين، هذا الشيء كله فيه حدود. اذا شنو هو الحل؟ الحل انه الانسان يتريث ويجلس ويطبع ويتكلم، باش دائما يودع القضيه الفلسطينيه ويحاول يناقش. راه كاين شعوب في اوروبا راه تحاربوا سنين والان عندهم احسن علاقات. شوف غير المانيا وفرنسا. Je me tiens complètement avec la décision qu'a pris mon pays de normaliser avec Israël, dans le sens où, d'abord, j'ai vu des images venant de Tel Aviv, de Marocains israéliens fêtant cette décision, ça fait plaisir. Et je pense que l'homme gagnerait dans la paix. Et moi, j'ai beaucoup de références à Feu Hassan Abdullah Rahmo, qui est un homme de paix. C'était un homme qui a toujours travaillé pour la paix. Il a créé le comité Al-Quds, il a mis en place, organisé des dizaines de conférences de la Ligue arabe, 84, 86, 88, 90, 92. Quasiment chaque 2 ans, il y avait des sommets pour la question palestinienne, pour trouver des solutions. Mais malheureusement, l'entêtement, le refus de certains pays arabes, qui aujourd'hui se sont alignés sur la cause, eh bien ce refus-là a fait que la cause palestinienne n'a pas pu avancer. J'espère qu'aujourd'hui on pourra discuter avec les Israéliens, qu'ils puissent venir et qu'on puisse parler d'abord des relations bilatérales avec d'autres pays et avec bien sûr Maroc, Israël. Peut-être que les Tunisiens, les Algériens pourraient comprendre l'intérêt de tout cela et arrêter cette crispation. Et puis ensuite passer à la question palestinienne pour la discuter. Et une bonne fois pour toutes, trouver une solution. Je pense que c'est un pas qui est sage, c'est un pas qui est important et qui s'inscrira dans l'histoire. Quand on aime les Palestiniens, on discute de leur cause et on discute de leur cause avec réalisme et non avec fantasme.